କିନ୍ତୁ ନିୟତିର ବିଚାର କ'ଣ ତୁମେ ବୁଝିପାରୁନ? ଆରେ ତୁମକୁ ଏ ଜନ୍ମରେ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ବିଧବା ରୂପରେ ଦେଖିପାରୁଛି। ନାଇଁ ପ୍ରିୟା ନାଇଁ, ତମେ ଏମିତି କୁହନି ପ୍ରିୟା, ତମ କଥା ଶୁଣି ମୋ ଦର୍ଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। नहीं अंजलि नहीं, अरे मो जीवनठू मध्य तुमको अधिक भल पाइथिले, हेले मो मरिगला परे तुम एका केमिति बचिबा? ए अंजलि प्रिया चली जाओ, अरे फेरी जाओ तुम राज्य को। नहीं प्रिया नहीं, अरे मो कुकर्मर फल मु भोगुछि, किंतु ए प्रिया तम कर्म साथी रे मो कर्म भी लेखि देछि। नहीं अंजलि नहीं, अरे मो कुकर्मर फल तो मु भोगुछि, हेले तुमर दोष न थाई मध्य तुमे मो कुकर्मर भोग पाउछ। एहा मो सही पारुनी अंजलि, एहा मो सही पारुनी। अंजलि मते मो तंटीटा सुखी जाउछि। अंजलि हे प्रिया कौन मते पानी मुदिए दे पारिबो? हे प्रिया तमे एठी बसी रह, मो एइने खाली आ एइने पानी आनिली। ठीक अछि अंजलि, शीघ्र शीघ्र आण अंजलि, शीघ्र आण। हे भगवान पुणी मु कौटी जीवी कौन करी? एते रात रे किए दबा मते पानी? मो प्रियंका जीवन बचाई पाई मु निज जीवन भी दे पारे, हेले जाहेले भी मु जीवा को पड़िबो। ए प्रिया तमे एठी बसी रह, मु एइना गली आ एइना आसुची प्रिया। किए आपण किए? अरे मो परिचय निश्चय जानिबो, किंतु आपण पाखर जदि पाड़ी अच्छी ताले पाड़ी बुंदाई दियो, मो स्वामी को शोष लगुची। अरे हो मो पाखरे पाड़ी अच्छी, एई नियो तुम स्वामी को पाई नहीं जाओ पाड़ी, चाहिए तुम्हें भी पी पारो। आपण को बहुत बहुत धन्यवाद। आपण जदि आज नथिले मो स्वामी को मु बंचे न पारि थांती। आपण को बहुत बहुत धन्यवाद। मोहे एबे ताकू मारी देबी। कोन कहला? रेड सिग्नल इज वेरी डेंजर, आई मेक टू हाइडर। आ मो जीवन रे कोन रही गला जेबे तमे नबाक आसीछ? तू लो केवल तू ना से दिन सीना मो हाथरू खसी जाइथिलु, हेले आज तते किए बंचाई पारिबनी ना, हमको छाड़ी दियो। एबे भी समय अछि से कुष्ठ रोगीटा को छाड़ी मो सहित चलिया। ना ए फलरे कहूची चलिया, हाथ धरी नहेले मु ताकू मारी देबी। हमको छाड़ी दियो। मो तो स्वामी अवस्था कौन कर चाहते? हे बाबू एमिति परस्त्र ऊपर को खराब नजर पकेबा भल है बाबू, भल नहे। अबे धर्म ज्यादा से दिन तुम मत गैठा मारी कि मो ठारू अंजलि की छड़ाई कि नहीं जाइथिलु। अरे देखा देखा तो शक्तिटा देखा। हां अरे ज्यादा एटा मो भाग्यर दोष ना कर्मर दोष। मो कौ जन्म रे के कुकर्म करिथिली बोले ए जन्म रे दुर्दशा भोगुची। हेदर बाबू मो आपण को अगरे हाथ जोड़ी लेउरा होचे, हमको छाड़ी दियो, हमको छाड़ी दियो। Acknowledge very danger. I mean, Dr. Hyder,
ଆରେ ତୋ ହାତ ଗୋଡ଼ଟାକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇ ତୋ ସାମ୍ନାରେ ଅଞ୍ଜଳିକୁ ମୁଁ ଧର୍ଷଣ କରିବି ବେ। ଦେଖିବୁ ଶଳା ଦେଖିବୁ। ଆମେ କିଏ ଏବେ ପଛରୁ ମୋ ଗଳାକୁ ଧରିଛୁ। ଆମେ ଛାଡ଼ କହୁଛୁ ଛାଡ଼ ଛାଡ଼। କିଏ ବି ହରାମ ଚାଦା ମୋ କାମରେ ବାଧା ଦଉଛୁ। ମୁଁ କିଏ ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିବୁ। ହେଲେ ଅବଲା ଦୁର୍ବଳ ନାରୀକୁ ତୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛୁ। ଭଲରେ ଭଲରେ କହୁଛି ଏଠୁ ଚାଲିଯା, ନହେଲେ ତତେ ବି ପଠେଇ ଦେବି ଜମ୍ବପୁରକୁ। ଆରେ ତୁ କଣ ମତେ ମାରିବୁ? ତୁ ଆଜି ନିଶ୍ଚୟ ମରିବୁ ମୋ ହାତରେ। କିଏ ବି ହରାମ ଚାତା ଟୁଟୁ ଭାଇଦରକୁ ଧମକ ଦଉଛୁ ଧମକ। ଆତଙ୍କ ଭୟଙ୍କର ଆତଙ୍କ ଅପରାଧୀ ନୁହେଁ ମୁଁ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିବା ମହାନାୟକ। ହଁ ମୁଁ ଆତଙ୍କ ଭୟଙ୍କର ଆତଙ୍କ। ଆତଙ୍କ? ଆରେ ମୁଁ ତ ଭାବୁଥିଲି ଆତଙ୍କ ମାନେ ମତା ସତା ହେଇଥିବ। ହେଲେ ତୁ ତ ଶଳା କାଠ ଭଳି ଲେଙ୍ଗେଡ଼ା। ମତେ ତ ଲାଗୁନି ତୁ ଆତଙ୍କ ବୋଲି। ଆରେ ତୁ ମରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯା, କାହିଁକି ନା ତୁ ଆଜି ମୋ ହାତରେ ମରିବୁ। ହଁ ମୋ ହାତରେ ମରିବୁ। अबे आतंक तो सहित मोर कौन दुश्मनी ना तू एठू चली जा मो कम मते करने को दे अच्छी भाई तोर मोर दुश्मनी अच्छी। अरे से दिन कथा भाविला बेले को मो मुंडर रक्त गरम है मरिबु भाई चलो मरिबु। ए आतंक चली जा थोड़ा सामान्य गोटे फ्रैक्चर अच्छी अंडरवेयर डाउन होगा चेष्टा करता। अरे वो अंडरवेयर डाउन होगा को आसिले तो भली पापी मन को संहार करबा पाई आसी। हाँ संहार करबा पाई। धर्म रक्षा करी जाने रखी सत्यर टेक अधर्मी पापी अन्याय गुजे मारी बसे आतंक 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 आतंक। दयाकरी हमको छाड़ी दिया। अरे तुम डरुच कहीं अरे से पापी नुह मो हेले तमे किए एते राति रे तमर ए अवस्था। अरे तुम मत कहि परिबो कि तमे किए? मुझे रोगीड़ा स्वामी का स्त्री मु
ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଧରି ଏଣେ ତେଣେ ଧାଇ ବୁଲୁଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ। ହେଲେ ଡରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ହେଲେ ତମ ପରିଚୟ କହିପାରିବ କି? ତମେ କିଏ? ମୋ ପରିଚୟ? ହଁ ତମ ପରିଚୟ। ମୁଁ ଜଣେ ରାଜକୁମାରୀ। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ରାଜକନ୍ୟା। ଆରେ ୟା ପାଖରେ ତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବହୁତ ଥିବ। ୟାକୁ ମୁଁ କିଡନାପ୍ କଲେ ମତେ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଧନ ମିଳିବ। ହଁ, ତାହେଲେ ତମେ ଜଣେ ରାଜକନ୍ୟା। ଶୁଣ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ତ କରିପାରିବିନି, ହେଲେ ଅନ୍ୟ କିଛି ନିଶ୍ଚୟ କରିପାରିବି। ମାନେ ମୁଁ ତୁମକୁ କିଡନାପ୍ କରିବି। ହଁ, ମୁଁ ତୁମକୁ କିଡନାପ୍ କରିବି। କାହିଁକି ତୁମକୁ କିଡନାପ୍ କଲେ ମୋତେ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଧନ ମିଳିବ, ଆଉ ସେ ଧନର ମୋର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଭଗବାନ, ପୁଣି ମୁଁ କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି? ଯୋଉ ଗଛର ଡାଲକୁ ଧରିଲେ ସେ ଡାଲ କଣ୍ଟା ଭରା। ହେ ଭଗବାନ, ପୁଣି ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଏମିତି। ହେ ରାଜକନ୍ୟା, ତୋର ଭାଷଣ ବନ୍ଦ କର। ଆରେ ତୋ ପାଖରେ ଯାହା ଅଳଙ୍କାର ଅଛି ସେ ସବୁ ମତେ ଦେଇଦେ। ଦୟାକରି ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ଧରି ଦୌରା ହଉଛି, ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ନଚେତ୍ ମୋ ହାତରେ ତମ ଦୁଇ ସ୍ତ୍ରୀ ମରିବ। ହଁ, ମୋ ହାତରେ ମରିବ। ଆରେ ତୋ ପାଖରେ ଯାହା କିଛି ଅଛି ସେ ସବୁ ମତେ ଦେଇଦିଅ। ଆରେ ସକାଳ ହବାକୁ କିଛି ସମୟ ମାତ୍ର ବାକି। ରାତି ପାଇଗଲେ ସବୁ ଭଣ୍ଡର ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି। ଆରେ ଏ ତତେ କହୁଛି ପରା, ସେ ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡ଼ା ମତେ ଦେଇଦିଅ, ନହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ମରିବ। ହଁ, ମୋ ହାତରେ ମରିବ। ଆରେ ଦେବୁଣା କହୁଛି, ଆରେ ତୁ ଅଳଙ୍କାର ଦେଇଦେ। ହଁ, ଦେଇଦେ ମତେ, ନହେଲେ ମୋ ହାତରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଜି ମରିବ। ତୁ ମୋ ପାଇଁ, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ, ତୁ ମୋ ପାଇଁ, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ। ଏମିତି ଭାଇ ଜଗତେ ନାହିଁ, ଏମିତି ଭାଇ ଜଗତେ ନାହିଁ, ଏମିତି ଭାଇ ଜଗତେ ନାହିଁ, ଏମିତି ଭାଇ ଜଗତେ ନାହିଁ। ଅଞ୍ଜଳି, ତୁ କିଏ ଅଞ୍ଜଳି? ମୋ ନାମ କେମିତି ଜାଣିଲ? ହେ ଭଗବାନ, ଏ କି ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛ? ଆଜି ନିଜ ଭଉଣୀର ସର୍ବନାଶ କରିବା ପାଇଁ ବସିଥିଲି। କିଏ କାହା ଭଉଣୀ? ହେ ଅଞ୍ଜଳି, ତୁ କ'ଣ ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ? ମୁଁ ତୋ ଭାଇ ଜୟନ୍ତ। ତୁ ମିଛ କହୁଛୁ। ନାଇରେ ଭଉଣୀ, ତୁ ମିଛ କହୁଛୁ। ତୁ ମୋ ଅଲଗା ନେବା ପାଇଁ ସବୁ କହୁଛୁ ନା? ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ଗୋଟେ ଛଳନା କରୁଛୁ। ନାଇରେ ଭଉଣୀ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ଭାଇ ତ ଏ ପାରିରୁ ଆର ପାରିକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି। ହେ ଅଞ୍ଜଳି, ହେଲେ ତୁ ମୋ ଅଲଗା ନେବା ପାଇଁ ସବୁ କହୁଛୁ ନା? ନାଇରେ ଅଞ୍ଜଳି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ତା ପାଇଁ ହିଁ କହୁଛୁ। ହେ ଅଞ୍ଜଳି, ତୁ କ'ଣ ସତରେ ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ? ଆରେ ମତେ ଚିହ୍ନିବାକୁ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କର ଭଉଣୀ। ତୋ ପାଖରେ କୋଉ ପ୍ରମାଣ ଅଛି? ହେ ଭଗବାନ, ଆଜି ଭଉଣୀ ପାଖରେ ପ୍ରମାଣ ଖୋଜିବାକୁ ପଡୁଛି। ଏ ଅଞ୍ଜଳି, ନେଇଯା, ହେଲେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଦେ। ଏଇ ନେଇଯା। ନାଇରେ ଭଉଣୀ, ଯା ଦରକାର ନେଇଯା, ହେଲେ ମୋ ଭାଇକୁ ଏମିତି କର। ଏ ଅଞ୍ଜଳି, ମୁଁ ତୋ ଭାଇ। ତୁ ସତରେ କ'ଣ ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ? ତୁ ମୋ ଭାଇ ନୁହଁ, ତୁ ଗୋଟେ
ଛଳ କରିଛୁ ତୁ ମୋ ସହିତ ତୁ ଛଳ କରିଛୁ ହଁ। हे अंजलि तू सत्तर मत चिन्ह पारुनु अंजलि हे अंजलि गोटे मन हमें तो भौणी भाई तुम खरा मो तो छाई अलगा हवानी के अंजलि तुम पाई मो तो पाई तुम पाई मो तो पाई एमिति भाई जगते नहीं एमिति भाई जगते नहीं एमिति भाई जगते नहीं एमिति भाई जगते नहीं एमिति भाई जगते नहीं। ए भाई मत क्षमा कर दे भाई मत क्षमा कर दे मुझे तो चिल्ली पारी मत क्षमा कर दे। हे अंजलि तू कौन मत क्षमा मागुछु अरे दुनिया होची गोटाई काच घर जो पटे देखिबु ना तोर प्रति छवि दिसिब हेले अंजलि हाँ भाई से छाई को केबे से प्रति छवि को केबे छुईबा को चेष्टा करिबुनी काहे ना से काच भांगी तो हाथ को रक्ताक्त करदब हे भाई हेले तू केमिति बचिल भाई हरे अंजलि से दिन मां का कुछ चक्रांत रे पिता मते मारिबा आदेश दे देथिले किंतु निहती अन्य इच्छा तेणु मु पुनर्बार जीवन फेरी पाई रे भौणी जीवन फेरी पाई तो सहित तो निहती सब भल करिछि हेले मो सहित निहती विचार करिछि मु बंदा बुझी पारुनी अंजलि हाँ भाई तोर मु कौन होइछि मते कहि पारिबो हे भाई मो अभय को बेसी भल पाए हेले मन देवी माता अभिशाप देइछन्ति जे से सप्ताह दिन मध्य मरी जीवे बोली अंजलि नहीं हाँ भाई से कुष्ठ रोगर कौन मुक्ति हवा पाई कौन से उपाय नहीं उपाय तो अच्छे भाई हेले से कष्ट साध्य अरे जिते कष्ट हो ना कहे के तो भय जाए बंची तो भाई जिते कष्ट हेले भी तो भाई जिते कष्ट हेले भी से निश्चय करिब अरे शीघ्र प्रकाश कर भौणी से उपायटा कौन ए भाई से अष्टरत्न मणि कारुण्य देश अच्छी आउ प्रपंच का नाम गोटे शैतान पाखरे से मणि अच्छी मो स्वामी को से मणि छुईदेवी ताले मो स्वामी बंची जीवे अरे जिते कष्ट हो ना कहीकि से अष्टरत्न मणि तो पाई निश्चय आनीदेवी तो चिंता करनी भौणी एथर मो सागर मो घर को चाल भौणी मो बस्ती को चाल हे भाई आज पर मु कहबी समस्त को एमिति भाई जगते नहीं 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 एमिति भाई जगते